12th International Scientific and Practical Conference, Actual Problems of Economic Science and Practice. Remarks from the Rector Institute of Social and Political Sciences, ISE, Yapis Bayat, Papua Province, Indonesia. Выступает ректор Института социальных и политических наук провинции Папуа, Индонезия, доктор Hermanu Iriawan. Пожалуйста, внимание. By the Rector of Institute of Social and Political Science, Yapis Bayat, Papua, Indonesia. Honorable Head of Government of Tula, Russia, Head of the University of Tula, Russia, Head of Seminar Cooperation Institution, participant of the seminar, honorable brother and sister. I would like to extend my warmest greeting from the Institute of Social and Political Science, Yapis Bayat, Papua Province, Indonesia, in the context of the 12th International Science and Practical Conference, Actual Problem of Economic Science and Practice. Fifth, let us express our sense appreciation for the well-established cooperation. It is not only a formal partnership, but also a solid foundation for significant progress in the field of scientific thinking. This well-established partnership strengthens our commitment to realizing the vision and mission of our institution more effectively. In the atmosphere of mutually beneficial cooperation, we have jointly overcome various challenges and achieved many achievements. We believe that the synergy between both parties has made valuable contribution to the development of science, particularly in the context economic. In connection, the importance of continued collaboration, we are committed to continuing to strengthen this relationship to achieve more meaningful achievement in the future. We realize that our presence in this conference is not merely a routine of formality, but a deep commitment to the development of scientific thinking in our field. By attending this conference and actively participating by submitting several articles, we believe that we are not just spectators, but also actors who play a significant role in increasing the existing scientific discourse. Through our submitted article, we hope to make a meaningful contribution in solving problems relevant to the field of economy, as well as paving the way for new breakthroughs in economic research. We believe that the collaboration and extent of it that the place in this conference will be a fertile ground for the build of fresh and innovative in the future. Thus, we are committed to actively participate and contribute maximally in a joint effort to advance scientific thinking in economy. Furthermore, we hope the cooperation that has been established between Tula University of Russia and the Institute of Social and Political Science, Yapis Bayat, Papua Province, Indonesia, will not just be a cooperation limited to one specific event or project, but can become a solid foundation for a long-term sustainable partnership. We believe that by maintaining a good and sustainable relationship, but in the term of academic and culture, we can achieve more together and expand the positive impact to the wider community. Through the exchange of knowledge, experience, and research between the two institutions, we believe that we can enrich our learning and teaching experience, improve the quality of our research, and broaden the scope of our collaboration in various relevant fields.
In addition, we hope that this collaboration will also open the door for the development of cross-cultural programs that can benefit students, research, and communities in both countries. With a shared commitment to building a sustainable partnership, we are optimistic that we can create new opportunities and make better progress in achieving our common goals. Finally, we would like to express our sense gratitude for the opportunity given to us to participate in the conference. We greatly appreciate the effort made by all parties involved in organizing this event. We believe that this conference is not just a routine event, but a valuable visit for exchanging ideas, experiences, and knowledge that can have a positive impact on our scientific progress. We hope that this conference will not only be a place to present research results, but also a productive area to expand the new world of cooperation between academic, research, and practice in the field of economy. Through this interaction, we believe that we can enrich our scientific thinking and creative synergy that result in innovative solutions to the challenge faced by the global community today. Thus, we hope that this conference will be an important milestone in our journey toward achieving our academic and professional goals, as well as leaving a meaningful mark in the development of economic science at the global level. Triawan SC MSc, Rector of Institute of Social and Political Science, Yapisbia, Papua Province, Indonesia. Ректор Института социальных и политических наук выражает признательность правительству города Тулы, главе, ректору Тульского государственного университета, участникам семинара, а также главам всех институтов, которые приняли участие в данной конференции. И для него это партнерство не является каким-то обычным, наоборот, это он считает, что такое партнерство укрепляет связи между Тулой и городом Магеллан. Также он верит в то, что синергия между двумя институтами, университетами, будет способствовать развитию науки, особенно в рамках, в контексте экономики. Для него участие в данной конференции не является чем-то простым. Он употребил интересную метафору, что участие в таких конференциях позволяет почувствовать себя не просто зрителями, а актерами, которые играют важную роль в развитии экономики как науки. И также он верит, что сотрудничество и обмен идеями станет плодородной почвой для развития каких-то новых идей и позволит вдохновить молодых специалистов на какие-то новые свершения. Также он верит в то, что сотрудничество между Тульским государственным университетом и Институтом социальных и политических наук Яписбиак в провинции Папуа в Индонезии не станет просто сотрудничеством, а также, который сводится к участию всего лишь в какой-то одной конференции. Он надеется на длительное сотрудничество с нашим университетом. И также надеяться на то, что данное сотрудничество откроет двери не только для экономического, развития экономического потенциала, но также позволит студентам ознакомиться с культурой Индонезии, индонезийским студентам с российской культурой. Также они выражают благодарность всем организаторам конференции за возможность участия в ней и очень ценят все усилия, которые были приложены для проведения данного мероприятия. Так, ничего.
От лица организаторов конференции я хочу поблагодарить наших первых выступающих, доктора Мучаммад Нур Азиз, мэра города Магеллан, и доктора Херману Ириаван, ректора Института социальных и политических наук, а также всех коллег, которые приняли участие в этом телемосте и участвуют в нашей конференции очно в прямом эфире, как вы уже могли увидеть. We express our sincere gratitude to dear Mr. Dr. Mujammat Nur Aziz, the mayor of Magelang City, and Mr. Dr. Hermanu Iriavan, rector of the Institute of Social and Political Sciences, as well as for all participants who are now watching this conference. Выражаем большую признательность за интерес, проявленный к нашей конференции, Тульскому государственному университету, городу оружейников, пряников и самоваров, городу Туле. We express our sincere gratitude to the interest shown to this conference and to the Tula State University and to the Tula city itself, the city of armorers, gingerbreads and samovars. За те 2 года, что мы сотрудничаем, мы получили уже от коллег из Индонезии около 50 научных докладов на конференции, охватывающих большинство направлений работы нашей конференции. For the 2 years of our cooperation, we received nearly 50 scientific papers for this conference, which cover most of the direction of the work of this conference. Большая часть докладов посвящена актуальным вопросам государственного и муниципального управления, зеленой экономики и устойчивого развития. The large part of the papers are dedicated for actual questions of state and municipal governance, green economy and sustainable development. Круг поднятых в них проблем интересен и актуален для обоих стран. А обмен опытом по их решению позволяет объединить наш потенциал для поиска ответов на глобальные вызовы и построения лучшего мира. The range of the horizon problems is interesting and relevant for both countries, and the exchange of experience to their solution helps to unite our potential for search of answers for global challenges and building a better world. Мы верим в сохранение сложившихся деловых отношений и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Желаем вам и вашему коллективу профессиональных и творческих успехов и новых встреч на наших конференциях. We believe in maintaining of current business relationships and we hope for further cooperation. We wish you and your staff professional successes, and we also hope to see you on